नमस्कार दर्शक बंधु मु आकाश आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो रे। तो गत पूर्व भिडियो रे आमे पोस्ट ऑफिस रे थिबा आरडी विषय रे आलोचना करथिले जेउथरे आपण माने जदि पोस्ट ऑफिस रे आरडी करबा पई चाहुचंती ताहाले से आरडी ऊपर केते टंका रखिले आपण मानकू केते टंका बेनिफिट मिलिबो तो से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स रे आलोचना करथिले। तेणु आज आसंतु पोस्ट ऑफिस रे आउ एक सुंदर स्कीम विषय रे आलोचना करिबा जो स्कीम रे आपण माने जदि फिक्स डिपॉजिट करूचंती बा आपण माने ए स्कीम रे टंका जदि फिक्स मारुचंती ताहाले प्रत्येक मास आपण माने 20,000 टंका पर्यंत सुध पाई परिबे। आउ ता सहित ए स्कीम पोस्ट ऑफिस रे थिबा समस्त स्कीम ठारो अधिक सुध प्रदान करुथिबा स्कीम अटे। तेणु ए स्कीम रे जेउ माने भी टंका रखिबा पई चाहुचंती तो सेमानक पई कोन कोन एलिजिबल क्राइटेरिया रहिछि एवं ए स्कीम टर नाम कोन रहिछि एवं ए स्कीम रे आपण मानकू आउ कोन कोन बेनिफिट्स मिलिबो तो आसंतु से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स आजिर भिडियो रे जानिबा। तो सर्वप्रथमे आपण मानकू मु कहि रखिबी जोटा कि पोस्ट ऑफिस रे विभिन्न प्रकार रो स्कीम रहिछि जेमिति कि आपण माने जानिथिबे फिक्स डिपॉजिट विषय रे। तेणु फिक्स डिपॉजिट आपण मानकर बहुत टाइप रो रहिछि। तेणु आजिर जो फिक्स डिपॉजिट विषय रे आमे आलोचना करबा पई जाउछु तार नाम रहिछि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बा वरिष्ठ नागरिक संचय जमा जेउथिरे आपण मानकू सुधर हार हिसाब रे 8.2% जाकी इंटरेस्ट प्रदान करा जाउछि एवं पोस्ट ऑफिस रे थिबा समस्त स्कीम ठारो ए स्कीम रे सबुठारो अधिक सुध जाकी आपण मानकू मिलि थाए। तेणु ए स्कीम रे आपण माने फिक्स डिपॉजिट करले आपण मानकर रिटायरमेंट टाइम रे जो माने भी गवर्नमेंट सर्विस करिसंती तो सेमानक पई गुटिया बहुत बड़ा सुंदर स्कीम रहिछि। आउ ता सहित नॉर्मल जदि आपण मानकर फिक्स डिपॉजिट करबा पई चाहुचंती ताले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे आपण माने फिक्स डिपॉजिट कर अन्य फिक्स डिपॉजिट ठारो आपण मानको बहुत सारा बेनिफिट मिलि थाए। तेणु केउ मानकू ए बेनिफिट से मिलिबो एवं आपण माने केमिति ए अकाउंट ओपन करिवे तो तार संपूर्ण डिटेल्स आमे माने वीडियो रे आगो को जानिबा। तेणु वीडियो टिकु जमार भी स्किप न करी शेष जाय निहाती देखंतु। आउ ता सहित जदि चैनल को प्रथम करी विजिट करूचंती ताले वीडियो को लाइक करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु जा द्वारा कि आपण माने आगो को बहुत सारा नुआ नुआ स्कीम विषय रे आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो सर्वप्रथमे देखंतु जो स्कीम टीर नाम आमे आपन को कहिचु तो सेही स्कीम टीर नाम रहिछि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जेउटा को आमे वरिष्ठ नागरिक संचय जमा बोली कहि थाउ एवं एथिरे देखंतु आपण मानको पर एनम हिसाब रे बा वार्षिक 8.2% आपण मानकर सुधर हार रहिबो एवं ए जो आपण मानको सुध प्रदान करा जिवो जेउटा कि आपण मानकर 31 मार्च अर्थात 31 मार्च 30 सेप्टेम्बर 31 डिसेम्बर तो यही सब भितर जदि आपण अकाउंट खोलुचंती ताहले आपण मानकर देखंतु सुधर हार जोटा कि क्वार्टरली बेसिस रे 1 एप्रिल 1 जुलाई 1 अक्टोबर एवं 1 जनवरी रे आपण माननको मिलि थाए एवं ए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जोटा को आमे गुटे प्रकार फिक्स डिपॉजिट बोली कहूचु एथिरे सर्वनिम्न आपण मानकर 1,000 टंका रो आरंभ करी 30 लाख टंका पर्यंत ए स्कीम रे आपण माने जाकी इन्वेस्ट करि परिबे बा डिपॉजिट करि परिबे। एबे आसंतो देखिबा एही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम केउ माने खोली परिबे बा एही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे केउ मानको बेनिफिट से मिलिबो। देखंतु जे कोनोसी जदि भारतीय नागरिक हेतिबे जाकी 60 वर्ष रो जदि अधिक अछंती ताहले सेमाने सीनियर सिटीजन स्कीम रो लाभ नै पारिबे। ता सहित देखंतु रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय जेउथिरे तांकर बयस सीमा 55 रु 60 होइतिबा दरकार अर्थात नॉर्मल लोकंक पई आपण मानकर 60 वर्ष रहिछि जदि रिटायरमेंट सिविलियन एम्प्लॉय होइथिबे ताहले 55 रु 60 वर्ष भितरे सेमाने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे निजर रिटायरमेंट रो जहा भी इन्वेस्टमेंट तांको मिलिथिबो तो सेही टंका को सेमाने एठारे इन्वेस्ट करि परिबे। ता सहित रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय जेउ मानकर बयस 50 रु 60 वर्ष भितर रहिछि बा आपण मानकर जे माने डिफेंस लाइन रे रहिचंती तो सेमाने मध्य एठारे जाकी इन्वेस्टमेंट हिसाब रे निजर रिटायरमेंट रो बेनिफिट से एठारे रखि पारिबे अर्थात आपण मानकर जेतेबेले रिटायरमेंट होउची तो से समय रे आपण माने जो मोटा अंकर टंका पाउचंती तो सेही टंकाटी को जदि आपण माने पोस्टल रे एही स्कीम रे इन्वेस्टमेंट करूचंती तो ताहाले आपण माननको 3 मास रे थरे इंटरेस्ट आपण माननको मिलिबो एवं आपण मानकर इंटरेस्ट जाकी प्रत्येक मास हिसाब रे आपण मानकर अकाउंट रे पाई परिबे।
ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ପାଉସ୍ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସର୍ବନିମ୍ନ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିବ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଓ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ସେକ୍ସନ୍ 80Cର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରୁଲ୍ ଯାହାକି ଫଲୋ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ସୁଧର ହାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 3 ମାସର ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଧ ଯାହାକି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ସେ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 30 ଜୁନ୍, ତା ସହିତ ରହିଛି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ 31 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଓସିବି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ତ ସେହି ଇନଭେଷ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର TDS ଯେଉଁଟା ରୁଲ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର TDS ଯାହାକି ଏଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ TDS କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରିମେଚୁଅର୍ କ୍ଲୋଜ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର 1 ଇୟର୍ ଏବଂ 2 ଇୟର୍ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଆକାଉଣ୍ଟଟି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବେ, ତ ତାର 1.5% ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ 2ରୁ 5 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବେ, ତ ତାର 1% ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଡକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ବାକି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି କହିଲି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଏଥିରେ ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ରେ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 205 ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ 10,820 ଟଙ୍କା ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ 820 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ସୁଧ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 0 TDS ରହିବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ରେ ଆପଣମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଆପଣମାନେ 2,050 ଟଙ୍କା ସୁଧ ପାଇବେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ 8,200 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେବଳ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି TDS ଆପଣମାନଙ୍କର 10% କାଟିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟରଲି 20,499 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ନେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 18,450 ଟଙ୍କା ଯାହାକି TDS କଟିବ ଏବଂ 73,800 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟରଲି ବେସିସ୍ରେ 61,499 ଟଙ୍କା ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି ମାସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 20,000 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଧର ହାର ରହିବ ଏବଂ ନେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ TDS କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ 2,21,400 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ 47,71,200 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ କୁହାଗଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ତ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୟସ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି, ତାହେଲେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ନାମରେ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧର ହାର ମିଳିପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ବି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଛି, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବେ। ତ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।